जय राधमाधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तुतार श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। जय विष्णुपाद श्री गौर किशोर दास बाबू महाराज की जय। जय विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर की जय। जय विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबू महाराज की जय। जय श्री गुरु सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्त रघुनाथ साध गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा श्याम कुंज गिरि गोवर्धन की जय। श्री मायापुर धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगामाय की जय। जमुनामाय की जय। जय श्री की जय। जय श्री की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। समेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। ताप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Shri Chaitanya Chandraya Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. And now translator. That's the English not here. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, 17th chapter, text number 20. Hare Krishna, bisa berusaha untuk terjemahkan ya. Jadi malam ini kita membaca dari bab 17 Srimad Bhagavad Gita, sloga 21, 17:21. Datavyamiti yadhanam 20. Datavyamiti yadhanam Datavyam iti yadanam yate nupakarine yate nupakarine deshikale cha patre cha desekale ca patre ca taddanam satvikam smritam adanam satvikam smritam Datavyamiti yadhanam Datavyam iti yadanam yate nupakarine yate nupakarine deshikale cha patre cha desekale ca patre ca taddanam satvikam smritam. adanam satvikam smritam. Please repeat. Datavyam iti yadanam Datavyamiti yadhanam yate nupakarine yate nupakarine desekale ca patre ca deshikale cha patre cha adanam satvikam smritam. taddanam satvikam smritam.
Dattavyam iti yaddanam Dattavyam iti yaddanam Diyate nupakarine Diyate nupakarine Deshe kale cha patre cha Deshe kale cha patre cha Taddanam satvikam smritam Taddanam satvikam smritam Dattavyam iti yaddanam Dattavyam iti yaddanam Diyate nupakarine Deshe kale cha patre cha Mataji Dattavyam iti yaddanam Diyate nupakarine Deshe kale cha patre cha Taddanam satvikam smritam Dattavyam Dattavyam words giving patut diberikan. iti Iti thus demikian. yat Ya, that which itu yang itu ya danam danam charity kedermawanan diyate diyate is given diberikan anupakarine anupakarine irrespective of return tidak memperdulikan pamrih deshe dese in a proper place di tempat yang tepat kale kali at the proper time pada waktu yang tepat cha ya also juga patre patre to a suitable person pada orang yang cocok cha ya and dan tat dan that itu danam danam charity kedermawanan satvikam satwikam in the mode of goodness dalam sifat kebaikan smritam meritam is considered dianggap the translation charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to a worthy person is considered to be in the mode of goodness. artinya kedermawanan yang diberikan karena kewajiban tanpa mengharapkan pamrih pada waktu dan tempat yang tepat pada orang yang patut menerimanya dianggap bersifat kebaikan. Purport. In the Vedic literature, charity given to a person engaged in spiritual activities is recommended. There is no recommendation for giving charity indiscriminately. Spiritual perfection is always a consideration. Therefore, charity is recommended to be given at a place of pilgrimage and at lunar or solar eclipses, or at the end of the month, or to a qualified Brahmana or Vaishnava devotee, or in temples. Such charities should be given without any consideration of return. Charity to the poor is sometimes given out of compassion, but if a poor man is not worth giving charity to, then there is no spiritual advancement. In other words, discriminate charity is not recommended in the Vedic literature. Artinya penjelasan di Srila Prabhupada. Kesusastraan Weda menganjurkan kedermawanan kepada mereka yang menekuni kegiatan rohani. Memberi sumbangan secara sembarangan tidak dianjurkan. Kesempurnaan rohani selalu merupakan pertimbangan. Karena itu dianjurkan agar sumbangan diberikan di tempat suci pada waktu gerhana bulan atau matahari, pada akhir bulan, atau kepada seorang Brahmana atau seorang Waisnawa atau para penyembah yang memiliki kualifikasi yang mulia atau di tempat sembahyang. Sumbangan-sumbangan seperti itu hendaknya diberikan tanpa mempertimbangkan pamrih. Sumbangan kepada orang miskin kadang-kadang diberikan karena rasa kasihan. Tetapi kalau orang miskin tidak patut menerima sumbangan, maka seorang tidak mencapai kemajuan rohani dengan memberikan sumbangan seperti itu. Dengan kata lain, memberi sumbangan secara sembarangan tidak dianjurkan dalam kesusastraan Veda.
Hare Krishna. Here it is said about charity. Jadi di sini diuraikan tentang sumbangan. So, what is the meaning of giving charity? Jadi apa artinya memberikan suatu sumbangan? A person is giving his money, we can say dhana in Sanskrit, to someone. Seseorang yang memberikan dana atau laksmi atau uang pada seseorang. But what is the real dhana? Tapi apa maksud dana sebenarnya? If I am giving only money, is it enough? Jika kita hanya memberikan seseorang uang, apakah cukup itu? Therefore, in Shastras it is said that the best charity is jnana dana, when we are giving knowledge. Sehingga dalam sastra dinyatakan bahwa sumbangan yang terbaik adalah memberikan pengetahuan. And the meaning of giving money also to get some knowledge. Memberikan sumbangan dengan memberikan uang juga sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan. Therefore, charity is to be given to qualified Brahman or Vaishnava, because Vaishnava will speak about Krishna. Sehingga sumbangan itu sebaiknya diberikan pada seorang Vaishnava, karena seorang Vaishnava akan berbicara tentang Sri Krishna. A Vaishnava also is giving charity. He's giving the best charity. It is called daya, or highest compassion. He is giving Krishna. Sumbangan yang diberikan pada seorang Vaishnava disebutkan dengan Giving the highest charity is giving Krishna. Jadi sumbangan yang terbesar oleh seorang Vaishnava memberikan dia Sri Krishna. Vaishnava, and to whom he will give Krishna? Pada siapa mereka memberikan Krishna? Who is qualified? Pada orang yang qualified, berkualifikasi. Who is having faith. And charity to the poor, sometimes given out of compassion. Sumbangan yang diberikan kepada orang-orang miskin karena ada rasa belas kasihan. But if poor man is not worth giving charity to, in this text, there is no spiritual advancement. Tapi bila orang miskin itu tidak patut menerima itu, tidak akan memberikan kemajuan pada orang yang memberikan. Who is really poor? Who is really poor in this world? Siapa sebenarnya yang dianggap miskin dalam hal ini? Who has no faith to Krishna and Vaishnava? Dia yang tidak mengerti tentang Vaishnava dan Sri Krishna. No shraddha to Krishna and Tidak ada serada, tidak ada keyakinan pada Sri Krishna. He is really poor one. Jadi itulah orang yang dianggap miskin. Therefore, Mahaprabhu he gave this instruction. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan suatu perintah, instruksi. Sadava na hoy Krishna bhakta sana pare namaruchi jive doy bhakti padadar. Bhakti padadar. Bhakti pad, treading on the bhakti path, when one can develop, following bhakti path, one can develop real taste to the holy name. Jadi seperti slogan dikutip, jadinya training atau jalan bakti itu memtraining seorang untuk melakukan bakti. And to distribute this taste. Dan memberikan suatu apa namanya? This is the real compassion. Suatu rasa dalam hati itu sehingga bisa memberikan pada orang lainnya. Like it is said, Krishnadas Kaviraj Goswami said, Amanda doya doya. Amanda doya doya. That means compassion without any defects. Amanda. Amanda artinya pemberian atau rasa kasihan tanpa suatu kekurangan atau kesalahan. And what is the compassion? If someone has not gotten food for 3 days, I should give him food, for example. This is compassion or not? This question. Rasa kasihan itu bukan berarti kita memberikan seorang yang sudah berapa hari tidak makan. Apakah itu suatu belas kasihan atau bukan?
or giving clothes to poor people. atau memberikan suatu sumbangan pakaian pada orang-orang yang miskin. Like I was staying in Gadagiri recent. One woman is there. She is like we can say avatukta. She's not following any rules and regulations. Sometimes almost naked and living outside. Seperti contohnya ada seperti seorang wanita ada di Gadagiri. Jadi ada seorang wanita yang seperti awaduta yang tidak terikat pada apapun, dia lihat seperti hampir sepenuhnya telanjang. And one devotee wanted to care about her, and he gave her clothes. Jadi seorang penyanyi melihat hal itu, dia ingin seperti kasihan dan itu ingin memberikan pakaian pada wanita tersebut. Because she sometimes naked and devotees also going, it is not nice. Ya, karena dia itu seperti ya tidak berpakaian seperti telanjang itu kan tidak bagus dilihat oleh penyembah. But she put these clothes on the branches of the tree. Dia menaruh pakaian itu di atas cabang-cabang pohon. Just hang on the branches of the tree. Ya digantung saja di sana di cabang pohon tersebut. So this is compassion. Apakah itu namanya rasa belas kasihan? So who is poor person, we will give him food. Who is having disease, we will give him medicine. Jadi pada orang yang miskin kita berikan seperti makanan, pada orang yang kekurangan kita atau yang sakit kita berikan suatu obat. But can we make them happy forever? That is question. Apakah dengan hal itu akan memberikan kebahagiaan atau dia bisa berbahagia dengan pemberian seperti itu? Today you fulfill his desire, then tomorrow and forever you cannot. Mungkin hari ini kita bisa memberikan apa-apa yang diinginkannya, tapi besok atau seterusnya tidak akan bisa memenuhi keinginan mereka. So Vaishnava Grihastha will not give any money to any poor people only due to this consideration. They will not help. Seorang Vaishnava Grihastha tidak memberikan sumbangan-sumbangan itu pada mereka yang miskin atau yang kekurangan. For example, small boys in India, I don't know like in Indonesia, but I know in India, they getting some money, but after that they going to cinema all night in cinema. Seperti contohnya seorang anak yang diberikan cukup uang itu, apa yang dilakukan anak itu paling mereka dia akan pergi ke bioskop. And in Vrindavan they distributed blankets, so many blankets to sadhus. Dan di Vrindavan mereka memberikan selendang atau pada para sadhu yang ada di Vrindavan. And someone also making business out of this. Tapi mereka menjadikan itu sebuah bisnis. So actually, why are we giving charity to Brahman? Because Brahman is poor? No. Jadi kenapa kita memberikan semua itu pada seorang Brahman? Apakah karena dia miskin? Bukan. And really, who really can give charity? That is Brahman, actually. Emang sepatutnya kita memberikan sumbangan pada seorang Brahman. He can really help to others by giving knowledge. Karena dengan hal itu seorang Brahmana ini akan berikan suatu pengetahuan pada orang lainnya. But what type of compassion general people are having? What type of compassion they have? Jadi rasa kasihan apa sebenarnya yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya? For example, I try to fulfill your desire. Seperti contohnya saya akan berusaha untuk memenuhi apa keinginan Anda. Then will be next desire. Mungkin ada keinginan lain yang berikutnya. Then again more desire you will have. Dan lagi ada keinginan selanjutnya. So again you will curse me. Next day you will curse me. Suatu saat kamu akan mengutuk saya. Because human desires unlimited. Karena keinginan orang itu tidak terbatas.
who is always giving charity, they first they glorify, then criticize. Yang berikan sumbangan biasanya pertama mungkin dia dipuji, tapi setelah itu dikritik malah. How can we fulfill their need? It is not possible. It's Jadi temporary. tidak mungkin kita memenuhi apa keinginan mereka yang tidak terbatas itu. As long as a person is having a body, material body, he will suffer, no doubt. Jadi sepanjang kita masih kita memiliki badan ini akan terus ada keinginan itu tanpa batas. And we cannot take away his sufferings. Kita juga tidak akan bisa menghilangkan sepenuhnya kesengsaraan itu. He's having some deficit. So this material deficit, and by giving that deficit, giving that, some deficit will go away for some time. What deficit? Deficit means likeness or something. Oh, Jadi akan terus mengalami suatu kemunduran atau apa istilahnya defisit ya. Yes, for some time, but then again. Jadi akan terus terjadi seperti itu. So not permanently. Tidak ada suatu pun yang permanen. If we can give some remedy by which you will not suffer whole life, then it will be real compassion. Jadi apabila kita memberikan suatu obat untuk mengatasi rasa kesesaran itu, itulah sebenarnya yang suatu belas kasihan pada seseorang. Therefore, it is said we should give charity to sadhu, to Brahman, Vaishnava. Jadi itulah sebabnya kita hendaknya harus memberikan suatu sumbangan kepada sadhu atau seorang brahmana. And he will give to us the real charity. Instead, we will give him charity, but he will give more to us. Bila kita memberikan sumbangan itu pada mereka, dia akan sebenarnya memberikan sumbangan yang sama pada kita. That is Kebalikannya. love reciprocation. I give him money, but he will give me real medicine by which I will never suffer again. Jadi kita memberikan mereka sumbangan atau laksmi atau uang supaya mereka tidak menderita lagi. So when question comes, who can show mercy? Who can show mercy? When he is having bhakti, he can show mercy. Jadi siapa sesungguhnya orang yang memberikan karunia itu? Mereka yang melaksanakan bakti itulah sebenarnya orang yang berkarunia. Or at least who is having realization, I am not this body, I am bhakta. He started this bhakti, he can show mercy. Jadi orang yang sudah mulai paling tidak sudah menyadari bahwa dia bukanlah badan ini, dia adalah sebenarnya seorang bhakta. In other words, self-realized person, self-realized. Orang yang mengerti sudah insaf akan dirinya, self-realized. Like now, every time I repeat, be introspective, like Sripad Maharaj said. Be introspective. Jadi berulang kali saya sampaikan, selalu kita introspeksi diri. Di Sripad Maharaj sering menyatakannya. Therefore, one cannot show compassion to other jiva unless he will have self-realization. Jadi sebelum seorang merasa ada rasa kasihan pada jiwa yang lainnya, paling tidak dia sudah menyadari akan insaf akan dirinya. This body is just like a cover, Badan ini seperti hanya penutup saja, like a covering of Atma. penutup daripada sang Atma. When Atma will be free from sufferings, automatically this body will become free from sufferings also. Apabila sang Atma itu sudah bebas dari rasa kesengsaraan, otomatis sebenarnya badan ini akan lepas dari kesengsaraan atau penderitaan tersebut. Many they are doing yoga exercises. Banyak orang melakukan yoga, latihan yoga. Prabhupada said physical exercises Prabhupada menyatakan bahwa itu hanya latihan fisik saja for good health.
For good health. ya untuk kesehatan sebenarnya, hanya untuk kesehatan saja. But if you really got self-realization in Bhakti Yoga, no need to do any type of yoga. Jadi orang yang sudah insaf akan dirinya, sebenarnya yang sudah melakukan Bhakti Yoga sebenarnya tidak memerlukan lah yoga lainnya. It is just wasting of time. Itu hanya dibilang menyanyikan waktu saja. Yes, this asanas, pranayama, Mereka yang melakukan asana, pranayama dan sebagainya. no need actually. Sebenarnya tidak memerlukan hal yoga lainnya. So the purpose you should try to take away the sufferings of Atma. Jadi pertama-tama kita lakukan adalah untuk menghilangkan penderitaan dari sang Atma tersebut. This is called Atma Kalyan. Atma Kalyan, Sanskrit. Sanskritnya disebut Atma Kalyam. Welfare of Atma, welfare of the soul. Ini kesejahteraan daripada sang Atma itu sendiri. To train the jiva to change his consciousness. That is Atma Kalyan. Untuk mentraining sang jiwa untuk merubah kesadarannya. So I can speak, we can give class, but if no one is changing consciousness, just wasting of time. Bila kita berikan kelas, tapi tanpa merubah kesadaran seorang hanya seperti menyanyikan waktu saja. Before giving class, we pray that at least one will change his consciousness by listening this. Jadi sebelum memberikan kelas kita biasanya berdoa, paling tidak seorang akan seperti disadarkan, meningkat kesadarannya dengan mendengar kelas tersebut. Even we are not sadhu. I'm not sadhu. Bahkan apabila kita sendiri bukan sadhu, saya bukan sadhu. By the order of sadhu, I'm doing this. Dengan mendengarkan kata-kata sadhu, saya melakukan hal. And thinking how sadhu is, what is feeling, how much jiva is suffering. Jadi seorang sadhu akan berpikir bagaimana sang jiwa itu begitu menderitanya. It is called, Bhagavan is called Antaryami, who knows what is in the heart. Sri Bhagavan disebut dengan Antaryami, yang mengetahui semua hati seseorang. And sadhu is Antaryami, he knows what is in your heart. Jadi sadhu pun disebut Antaryami karena beliau tahu bagaimana keadaan hati kita. And sadhus, they are moving only to give good for jivatma, for the soul. Para sadhu itu artinya bergerak ke sana kemari hanya untuk memberikan kesadaran pada sang jiwa tersebut. They are not just philosophy like Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. No, it is, they are crying. They are crying when they see that jiva is not developing his consciousness. They are crying. Jadi bukan sekedar hanya memberikan Bhakti Shastri atau pengetahuan lainnya, tapi hati seorang sadhu itu seperti menangis melihat penderitaan daripada sang jiwa. So sadhu is trying to engage jiva in the service of the Supreme Lord Krishna. Jadi sadhu itu berikan menyadarkan seorang supaya dia melakukan suatu pelayanan pada Sri Krishna. So we should have this shraddha, faith to Guru and Krishna. Jadi kita harus mempunyai suatu shraddha pada Sri Guru dan Sri Krishna. And doctor is saying, never mind, you will be cured. Never mind, you will be cured. You will be healthy after some time. Doctor is saying. Seorang dokter berkata, tidak masalah, kamu akan disembuhkan pada suatu saat. Like I was doing so much seva, I was suffering a lot. I came to my Gurudev and I said, maybe Gurudev, I will not do this seva. Gurudev told, I said, I have a problem with my health. Suatu saat apabila kita melakukan satu sewa, tapi seorang itu mungkin ada masalah dengan kesehatannya dan menyampaikan pada Guru Devnya. I said, I am sick, Guru Maharaj, maybe I will not do this seva. Dia berkata, saya sedikit sakit Guru Maharaj, mungkin saya tidak cocok dengan sewa yang saya lakukan. And my Guru Maharaj said,
I don't see any problem. Tapi Guru Maharajnya berkata bahwa saya tidak ada melihat kamu punya masalah. Only your problem is japa. Itu sebenarnya problem Anda hanya ada dalam Anda berjapa. You should control your mind. Hanya kamu mengontrol pikiranmu. So that is real compassion. Itulah sebenarnya karunia yang sesungguhnya. And sadhu is not sadhu is nirepeksha, means impartial. Jadi seorang sadhu itu artinya dia bersikap seimbang, tidak memihak. He's not thinking like, oh, this devotee is sitting here, he gave me nice donation, I will speak nice words, so he will Jadi be happy. beliau tidak berpikir, oh ini mungkin penyembah ini lebih banyak memberikan donasi darinya, saya akan pas ada dia saya akan ngomong lebih hal-hal yang lebih baik lagi. Actually, I remember this. My Shiksha Guru Chaitanya Chandra Maharaj, he told, like in Bhubaneswar, Western devotees came after collecting money, and they said, please don't engage us in seva. Now we will do only listening classes. Jadi seperti yang dibilang bahwa kisah guru beliau Chaitanya Chandra Prabhu, ini seseorang yang ada seorang murid yang sudah banyak berikan seperti donasi gitu. Dia datang kepada Prabhu Chaitanya Chandra, saya akan berikan ini tapi jangan libatkan saya sewa yang berat yang lainnya. And Srila Guru Govinda Swami said, now you will be responsible when they will fall down. They will fall down and you will be responsible for it. Jadi Chaitanya Chandra Prabhu artinya kepada kamu, Srila Guru Govinda Swami said that you're not engaging them in seva. Now you're responsible when they will fall down. Kalau kamu tidak melakukan sewa ini, kamu akan bertanggung jawab bila dia akan jatuh. So they sadhu not only speaking, no, they should do seva, otherwise they will fall down. That is meaning. Seorang sadhu tidak saja hanya berteori atau hanya ngomong saja, tapi beliau sepenuhnya melakukan kegiatan atau supaya tidak menjaga mereka supaya tidak akan jatuh. If sadhu engage someone in seva, what the result will be? Karena beliau selalu menyibukkan murid-muridnya untuk melakukan sewa. Karena kalau tidak melakukan sewa, hasil apa yang didapat dari mereka? What is the result of seva? Result of seva. Jadi apa hasil daripada seorang melakukan sewa tersebut? We will do more seva. Dengan melakukan sewa, dia akan ingin melakukan sewa yang lebih lagi. Then more ananda, more bliss. Dan akan mendapatkan suatu kebahagiaan atau ananda yang lebih lagi dia dapatkan. Then suffering will go. Dan penderitaan atau kesesaraannya akan dihilangkan. Even in sleeping condition, we will do seva. When sleeping, we will see how we do in seva. Dalam tidur pun kita berpikir bagaimana kita bisa melakukan sewa. And being connected with Krishna, when we are connected with Krishna like this, then our body will be changed. Dengan berhubungan atau menghubungkan diri kita dengan kepada Sri Krishna, badan kita akan berubah. By surrendering to Krishna, the body is changing. Dengan penyerahan diri kepada Sri Krishna, badan kita akan berubah. Like body is the cause of suffering. Walaupun pada saat sekarang badan kita merupakan sumber penderitaan, but then the body will become so much ananda is there, so much bliss. Dengan melakukan sewa pada Sri Krishna, jadi badan ini akan mendatangkan kebahagiaan, ananda. Yes, even bad smell is not coming from body. Bahkan Smell. Rasa bau badan yang jelek-jelek pun tidak keluar dari badan kita. Yes. Melakukan. Completely pure.
tidak akan sepenuhnya menjadi tersucikan atau murni, termurnikan. Like I heard that Srila Gauragananda Swami is everything. It was only flower fragrance coming was. Seperti beliau dengar juga di waktu ini kita juga dengar bahwa bagaimana Gauragananda Swami Gurudev semua bau harum keluar dari badan beliau. And who was associating with him, they cannot forget this. Mereka yang yang dekat dengan beliau tidak pernah lupa akan itu. Mereka yang berasosiasi atau bergaul dekat dengan Srila Gurudev tidak pernah melupakan hal itu. The fragrance of body of pure devotee, no, we cannot forget. Ada rasa harum keluar atau aroma harum dari badan seorang penyembah murni akan sulit dilupakan. So, and if this body will become transcendental, Chinmaya, if there any suffering, no. Jika badan tersebut sudah bersifat rohani, tidak akan lagi ada suatu penderitaan. So, this who is giving this type of consciousness to the human being, he is really doing charity. He is really doing charity. Jadi mereka yang memberikan suatu sumbangan seperti hal ini, inilah sebenarnya sumbangan atau orang yang berkarunia sesungguhnya. As I said already, that we give charity to such Brahman, but actually, as answer, he is giving more charity to us. Seperti tadi sudah jelaskan bahwa bila kita memberikan sumbangan pada seorang Brahmana, sebenarnya mereka yang memberikan lebih kepada kita. Like in Bhagavad Gita 14 chapter 1st shloka, it is said, Shri Bhagavan Vacha 14:1. Param bhuya pravakshami gyananam gyanamuttamam yajgatva munaya sarve param siddhimito gataha. Bhagavan said, again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Jadi seperti dalam Bhagavad Gita bab 14 loka 1 ini, Rambuyang Parawaksyami Jinanam Jinana Utamam Yajina Tua Munanya Sarve Param Sidim itu kata. Jadi kepada Tuhan Yang Maha Esa bersabda, sekali lagi aku akan bersabda kepadamu tentang kebijaksanaan yang paling utama ini, yang paling baik di antara segala pengetahuan. Setelah menguasai pengetahuan ini, semua rasi sudah mencapai kesempurnaan yang paling tinggi. So, this who received this knowledge, which Bhagavan gave to Arjuna, they are real Vaishnavas. Jadi mereka yang mendapatkan pengetahuan seperti yang diberikan Sri Krishna pada Arjuna. Another shloka is there, Srimad Bhagavatam 3.7.41. Sarva vedasya yagyasya tapodanani chanagha jiva bhaya pradhanasya na kurviran kalamapi. Maitreya Muni spoke this to Vidura. I will try to say simply. Seperti dalam Bhagavatam 37 bab 7 sloka 41 itu Maitreya Muni bersabda pada Vidura. He said, "O Anagha, the spotless, who has no sin, Anagha." Dia berkata, oh orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Your answers to all these questions will create immunity from all material desires. Immunity, you understand this? I don't know this word in Indonesian, but in English, Prabhupada uses this word immunity. Like we have some disease. Imun in Indonesia. Yes, COVID disease. Jadi dijelaskan orang yang tidak berdosa. Semua jawaban-jawaban Anda dari pertanyaan ini seperti memberikan suatu imun atau kekuatan, kekebalan dari hal-hal yang berbau, dari hal-hal kesengsaraan atau penderitaan material. Yes, such charity is greater than all Vedic charities, sacrifices, tapasya,
Jadi sumbangan-sumbangan itu jauh lebih berarti atau jauh lebih besar daripada semua hal dalam sumbangan-sumbangan yang ada di Weda, dan lebih besar daripada semua korban suci yang ada dalam Weda maupun pertapaan dan sebagainya. What is that immunity? What is that immunity? Apa sebenarnya maksud daripada kekebalan tubuh tersebut? So, like nowadays, some medicine, yes, give some immune power. Ya, seperti halnya obat yang berikan imun juga ya, artinya imun atau kekebalan tubuh apabila diberikan pada seseorang. Like capacity power of the body to tolerate. Ya. Yes. Seperti dengan kata lain, suatu kemampuan badan untuk mentoleransi untuk kekebalan tubuh. Prabhupada said that real charity is to give to others this immunity. Prabhupada berkata bahwa sumbangan yang sesungguhnya adalah memberikan kekebalan atau imun ini kepada orang lainnya. Immunity not from actually body disease, but from the miseries of material existence. Kekebalan tubuh bukan dari penderitaan itu, tapi from miseries, sufferings of material existence. Dari penderitaan karena kehidupan material. Because very difficult to tolerate. Karena sangat sulit untuk mentoleransi. Very difficult to tolerate. Sangat sulit untuk mentoleransinya. Because we saying sometimes about people, oh, very good people. Kadang-kadang kita bicara, oh ini orang yang baik, oh mereka orang yang baik. But something bad will happen, he will change, immediately react. Begitu ada suatu hal tertentu terjadi, dia akan menganggap sebaliknya. So much angry. Dan malah menjadi marah dengan orang tersebut. I remember Gadagiri devotees came from Bali. Prabunya ingat ketika di Gadagiri ada penyembah yang datang dari Bali. And I said, so you so nice. You always laughing. You always happy. So Bali devotee is the best. I said. Ya, Prabunya berkata, oh penyembah dari Bali begitu bagus, begitu happy dan sebagainya. Smiling. Terbaik itu. Always smiling. Selalu tersenyum. But this devotee said to me, no, Bali devotee is normal. Tapi penyembah ini berkata bahwa menjawab, oh tidak, penyembah Bali normal saja. And because when we can say who is good, when even in difficult situation he's good, then we can say he's good. Ya, karena sulit kriteria siapa sebenarnya orang yang baik itu. Suatu saat mungkin dia baik, tapi saat tertentu juga dia akan berubah. That is sadhu actually. Sebenarnya itulah sadhu. Sadhu can tolerate everything. Seorang sadhu bisa mentoleransi apapun. So these instructions was given by Srila Prabhupada, Srila Gurudeva Swami, Gurudeva. Always tolerate. We should learn how to tolerate. Semua instruksi tentang bertoleransi itu diberikan oleh Srila Gurudeva, oleh Srila Prabhupada. Tolerate dan cooperate. Yes, like how much I can tolerate Gurudeva, Chaitanya Chandra Prabhu Maharaj. He told this story. Then he came to Srila Gurudeva and the Swami asked, how much I can tolerate Gurudeva. Jadi selalu menerangkan tentang hal bertoleransi ini. Ini adalah Chaitanya Chandra. Immediately Srila Gurudeva Swami said, did you tolerate like Kunti and Pandavas? Bertanya pada Gurudeva, pada Gurudeva Swami, seberapa jauh bisa saya bertoleransi? Lalu Gurudeva menjawab, apa kamu bisa toleran seperti Pandawa dan Kunti dan Dewi Kunti? And he said, I just paid Dandavat and came out because I did not tolerate like Kunti and Pandava. Kemudian beliau hanya
bersujud dan keluar gitu. Saya mungkin tidak bisa seperti Kunti atau Pandawa. Many devotees coming to Guru and complaining, Guru Maharaj, this problem, that problem. Karena banyak murid-murid yang datang pada guru selalu mengeluh, saya punya problem ini, saya punya problem lain lagi. Itu saja yang dikeluhkan gitu. But when they develop power of tolerance, they will tolerate, will not disturb bhajan of their Guru. Jadi seorang yang punya rasa toleransi tinggi, dia tidak akan mengganggu gurunya dengan hal-hal keluhan-keluhan seperti hal tersebut. Guru knows our heart. Guru knows what is Karena inside. seorang guru sebenarnya tahu tentang hati kita. When he see, oh, this devotee became very strong, he can tolerate everything. Guru is happy. Jadi bila guru sebenarnya tahu, dan bila seorang sudah bisa mentoleransi hal-hal tertentu, jadi guru akan sangat bahagia, sangat senang. This ability to tolerate anxieties of material life coming from self. Jadi kemampuan untuk bisa mentoleransi sesuatu sebenarnya diberikan oleh atau datang dari seorang sadhu. So that is real compassion. Itulah rasa kasihan atau karunia sesungguhnya. You coming to sadhu, giving him money, not all money, maybe little. Kamu bisa datang pada sadhu, berikan sadhu tersebut uang atau sedikit uang gitu. But he speaks to you, he's preaching to you, and you become very strong. You can tolerate everything. Dan sadhu itu berikan apa namanya, seperti ceramah, berikan karunia sehingga kita bisa mentoleransi sesuatu. Even you lose all your money, you will not be disturbed. Bahkan apabila kita kehilangan semua uang kita tidak merasa terganggu, terbebani. Like sadhu is doing operation. Doctor, sadhu doctor. Seperti halnya seorang dokter, sadhu itu demikian pula. Karena seorang dokter bisa melakukan satu operasi, sadhu pun demikian. Doctor is doing operation, you should not flee, run away earlier, too much earlier. You should tolerate when he is doing operation. Kalau seorang dokter sedang melakukan satu operasi pada pasien begitu, pasien itu harus bisa mentoleransi, jangan pergi dari ketika dioperasi, harus bisa mentoleransi rasa sakit dan sebagainya. But many are not tolerating. Sadhu is doing operation, they immediately running away. Demikian halnya juga seorang sadhu seperti melakukan operasi pada kesadaran kita. Jadi mungkin kita seperti ujian gitu, jangan kita pergi dari beliau. Hey, Guru Maharaj, can I go there? Guru Maharaj, can I marry? Oh, Guru Maharaj, like this. Jadi keluhan-keluhan seperti itu, oh Guru Maharaj, bisa saya pergi ke tempat ini, atau Guru Maharaj, bisa saya akan anten dan sebagainya. Jadi yang keluhan-keluhan seperti itu. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, this world is not at all fit place for a gentleman to stay here. Bhaktivedanta Saraswati. Jadi dunia ini adalah sebenarnya bukan tempat yang cocok bagi seorang gentleman. So sadhu will stay here only to do welfare activities for the jiva. Otherwise, no need to stay here. Jadi seorang sadhu tinggal atau datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan atau berikan karunia pada jiwa-jiwa seperti kita ini. Like Srila Guru Govinda Swami, he was given silk cloth when he was first Vyasa Puja was there. Silk cloth. One time, then next time he said, don't give him silk cloth anymore. Jiwa. He was giving dhoti, silk dhoti. Yeah. From silk. Who give? The disciples give. Like Guru Maharaj, we want you put on. Seorang ketika Jiwa Goswami berikan pakaian sutra dari muridnya, tapi beliau jangan berikan pakaian sutra pada saya. We thinking that we should give to sadhu big car, big
building, so much money, so he will be happy. Karena kita sering berpikir dengan berikan begitu banyak uang pada para sadhu atau dengan berikan mobil yang bagus dan sebagainya, kita anggap sadhu itu akan bahagia. But he will be happy when we allow him to make operation in our heart. Tapi sebenarnya sadhu itu akan berbahagia kalau beliau diberikan kesempatan untuk mengoperasi hati kita. Okay, now very late, maybe we can answer some questions. Jai Granth Maharaj, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda Kuti Vaishnava ki jai. Thank you very much. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Ya, ada tambahan, ada pertanyaan itu gimana? Bertanya. Ya, waktu sini. Ya. Terus bagaimana caranya mengembangkan rasa toleransi? So how to improve Tolerate. To make us more tolerant. By chanting, we can develop all qualities. By chanting Hare Krishna. Jadi dengan melakukan japa yang lebih baik lagi, itu rasa toleransi akan. But to chant nicely, we need mercy of sadhu. Jadi dengan cara berjapa yang lebih baik dan atas karunia seorang sadhu. Therefore it is said we should always have sadhu sangha, we should chant holy name and do seva. Jadi seperti itu, seperti kita selalu berjapa, melakukan sadhu sewa dan melakukan sewa. If one is chanting nicely, try to avoid offenses, then power of tolerance will come to him. Dengan melakukan japa yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan itu, rasa kemampuan untuk mentoleransi sesuatu akan ditingkatkan. There is no doubt. Tidak bisa diragukan lagi hal itu. Thank you. Ada lagi 2 jam. Bung Prabunya. Oke, Prabu. Oke. Okay. Terima kasih. Suksmo. Thank you. Sorry for my Very nice. Thank you very much. Vancha Kalpatarubhyascha. Cakapatra biasa Kripa sindhubhyo patitanam Hare Krishna. Maaf, saya sedikit ragu-ragu karena kadang-kadang lihat kecepatan yang berbahasa itu kadang-kadang terlalu cepat. Sulit untuk terjemah yang tepat. Sorry if not so. Misalkan sometimes I must know if someone Speak too fast. Sometimes not. Memory not so good. Okay. I'm also trying. My Indonesian is poor. Yeah, I cannot speak on Indonesian.